मनोज परबान फाटल्या आठवड्यान आपलो कमबॅक केलो आनी त्या प्रेस कॉन्फरन्सान तांणी म्हटलें, आतां आमी आमचे भुरगे पयलीं सारके एम्ब्युलन्स फायर ब्रिगेड जावन धांवपाना. पयलीं आरजीचे भुरगे हिल कटिंग लँड फिलिंग जाता थंय आपलो आवाज उठयताले आनी आतां ते करपाना. आतां तोच बोवाळ चालू आसतना सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो आरजीचो आमदार विरेश बोरकार आसा ताज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन लँड फिलिंग जाता तें सोशल मिडियाचेर व्हायरल जालां. हेचोय विरेश बोरकर तुगे हेचोय कॉन्स्टिट्युएन्सी हेचोय फिलिंग जाता शेतांक आनी सिल्वेर मेळ्ळो तो सांगतालो हे हूंय फिलिंगाचेर तूं कितें आहा हूंय सो तेका लागून तूं वोगा हूंय आनी सिल्वेर सांगता हें आपोण कोना हें विरेश बोरकारागे सापोर्टाचेर जाचो हें चोय आरजी म्हणटाय न्हू तुमी हेचोय हें आरजी हेचोय हें लोकांकूय कळो बरें हें हूंय तें चोय बरें कोन्न हे पिलार वयतो रोड. आतां हें दृश्य पळोवन मनोज परबान दिल्ल्या स्टेटमेंटा उपरांत विरेश बोरकर आमदार आसून आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची फायर ब्रिगेड एम्ब्युलन्स जावचो ना काय कितें? जर विरेश आपलीच कॉन्स्टिट्युएन्सी सांबाळूंक शकना जाल्यार ताका पळोवन बाकीचे उमेदवार तरी आपलो गांव कशें सांबाळटले? आतां लोक अशेंय उलोवंक लागल्यात मनोज परबान आनी ताज्या वांगड्यांनी TCP मिनिस्टर कडेन सेटींग करून 2027च्या इलेक्शनची तयारी सुरू केल्या.